बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिस्पिन साइट। नाज़रीन मोहतरम, तमाम तर वो ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से या तो पहले पैसे ले रही थीं या फिर अभी न्यू इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हुई थीं, तो उन ख़वातीन को आज हम बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। एक तो वो ख़वातीन जो अभी अंदराज जिन्होंने करवाया था और 2025 में उन्हें पहली किस्त मिली है, उन ख़वातीन के और जिन ख़वातीन ने पहले से पैसे हासिल किए हुए हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ तारीख़ों का ऐलान कर दिया गया है। वो उन तारीख़ों के मुताबिक अपनी पेमेंट हासिल कर सकेंगी जो कि 13,500 रुपये पर मुश्तमिल होगी। एक तो आपको ये भी बताया जाएगा कि कब से आपकी ये पेमेंट शुरू होने वाली है, जो नई ख़वातीन हैं उनकी कब से पेमेंट शुरू होगी और जो पहले से लेती आ रही हैं उन्हें कब से पेमेंट शुरू होगी। और उसके बाद जिन ख़वातीन के बच्चे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रहे थे, यानी तालीमी वज़ाइफ ले रहे थे, तो उन्हें तालीमी वज़ाइफ कब से मिलेंगे और उनमें इजाफ़ा कितना किया गया है। और जो ख़वातीन अभी इस प्रोग्राम में अहल हुई हैं, तो वो अपने बच्चों का अंदराज किस तरीके से करवा सकती हैं कि उनको 13,500 रुपये के साथ साथ बच्चों के वज़ाइफ भी मिलना शुरू हो जाएँ। मुकम्मल मालूमात की जाने बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ौरन से चैनल बिस्पिन साइट को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही लगे घंटी के निशान को आल पर सिलेक्ट करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारी आने वाली जितनी नई से नई मालूमात हों वो आप तक बआसानी पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी नाज़रीन मोहतरम, तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि वो तमाम ख़वातीन जो 2025 में अहल हुई हैं, यानी वो सिर्फ़ एक पेमेंट हासिल कर चुकी हैं, वो भी 13,500 रुपये पर मुश्तमिल, तो उन ख़वातीन के बच्चे भी इस प्रोग्राम में अब शामिल हो सकते हैं और उन्हें एहसास तालीमी वज़ाइफ मिल सकते हैं। एक और चीज़ का भी आपको बताते चलें कि हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, आगोश प्रोग्राम, जिसमें हामला ख़वातीन शामिल हो सकती हैं और वो अपने 9 महीने तक पेमेंट भी वसूल कर सकती हैं। और उसके साथ साथ जैसे ही उनका कोई बच्चा पैदा होता है तो उनके बच्चे की पैदाइश पर भी उन्हें बहुत बड़ी रकम मिलती है और 1 साल तक बच्चे के न्यूट्रिएंट्स भी उन्हें बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। मतलब कि बच्चे की जो मेन मेडिसिन होगी और जिस तरह खुश्क दूध वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। तो उस आगोश प्रोग्राम में भी आपकी रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है। आगोश प्रोग्राम के तहत आपको ये तकरीबन 20,000 से लेकर 35,000 के दरमियान पेमेंट मिल सकती है, लेकिन इसमें 20 से 35,000 रुपये की पेमेंट का डिफरेंट मतलब ये है कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको डिलीवरी करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उसका जितना भी एम्बुलेंस का और बाकी ख़र्चा होगा और हॉस्पिटल का ख़र्चा होगा वो भी गवर्नमेंट अपने से अदा करेगी। अगर वो उनकी डिलीवरी घर में ही होती है तो वो जो रकम होगी 5 से 7,000 उसकी बचत हो जाएगी। इसी तरह जब उनका बच्चा पैदा होता है, अगर बच्चा जो है बिल्कुल फ़िट नहीं है तो उसके ऊपर 10 से 12,000 15,000 जितना भी खर्च आता है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे करेगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ औकात में आपको मुख्तलिफ़ पेमेंट मिल सकती है। इसलिए लाजमी है कि कोशिश किया करें कि आगोश प्रोग्राम में आप लाजमी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि जैसे जैसे कोई भी आपको कोई मसला दरपेश आता है तो उसकी सारी पेमेंट गवर्नमेंट से आप ले सकें। अब अगर बात करें एहसास तालीमी वज़ाइफ की, तो इसमें वो बच्चे अहल हो सकते हैं जो कि प्ले क्लास से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स हैं। अगर उनकी माओं को पैसे मिल रहे हैं तो वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के इस प्रोग्राम से पैसे हासिल कर सकते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन का मुख्तसर तरीका बताते हैं और बिल्कुल जामिया तरीका है। आप इसी तरीके के मुताबिक अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको 100% इस प्रोग्राम में अहल कर लिया जाएगा। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है आपका वो ये है, आपने एक एक स्टेप याद रखना है। इसी स्टेप के मुताबिक ही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और आपके बच्चों को वज़ाइफ मिलेंगे। पहला स्टेप ये है कि अपने अपने बच्चों के बे फॉर्म बनवा लेने हैं। जैसे ही आपको बे फॉर्म मिल जाएं, उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने अपने बच्चों के बे फॉर्म और साथ ही उन अपने शनाख्ती कार्ड की ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी और उसकी कापी भी लेकर चले जाना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में। वहाँ से आपने अपना सर्वे करवा लेना है, बच्चे का भी सर्वे करवा लेना है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से एक रसीद दी जाएगी, पर्ची दी जाएगी और वो पर्ची आपने अपने बच्चों के मुतल्लिका स्कूल से फ़िल करवाना होगी।
اس میں آپ واپس آئیں گے سیدھے اپنے بچوں کے اسکول میں۔ تیسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے وہی پرچی مکمل فل کروانا ہوگی۔ وہ پرچی فل کروانے کے بعد آپ دوبارہ سے جائیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں۔ وہ پرچی جیسے ہی آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں جمع کروا دیں گے، اس کے بعد آپ کی جیسے ہی اگلی قسط آئے گی تو اس میں آپ کے بچوں کا وظیفہ بھی ساتھ ہی شامل ہوگا۔ دو شرائط ہیں، آپ نے دو شرائط بھی یاد رکھنی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے بچے کی جو حاضری ہے وہ 70% سے اوپر ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ کبھی بھی اسکول تبدیل کرتا ہے تو جو نیا اسکول بچہ جوائن کرتا ہے اس کی مکمل معلومات آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں جمع کروانا ہے۔ اگر جو ہماری دی گئی معلومات کے برابر عمل کرتے ہیں تو آپ کے بچے کا وظیفہ بالکل کبھی بھی نہیں رکے گا جب تک بچے کی ماں کو وظیفہ مل رہا ہے، ورنہ آپ کے بچے کا وظیفہ کبھی بھی رک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں جن خواتین کی پیمنٹ اب آئی ہوئی ہے یا آنے والی ہے اس کے متعلق۔ تو اس میں سب سے پہلے ذکر کریں گے ان خواتین کا جو کہ پہلے سے اپنی پیمنٹ لیتی آ رہی تھیں، یعنی پہلے 7,000 میں مل رہا تھا، اس کے بعد 10,500 کر دیا گیا اور 10,500 سے اب 13,500 روپے کر دیے گئے ہیں۔ تو ان خواتین کی جو پیمنٹ ہے وہ 1 مارچ سے شروع ہو رہی ہے۔ فیز کے مطابق رقم ہوگی، کچھ اضلاع کی پہلے ہفتے میں، کچھ کی دوسرے ہفتے میں، کچھ کی تیسرے میں اور کچھ کی چوتھے ہفتے میں آئے گی۔ تو اس طرح سے جو خواتین پہلے سے پیسے لیتی آ رہی تھیں ان کی پیمنٹ 1 مارچ سے شروع ہو جائے گی۔ اس میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ بھی دیتے چلیں کہ اس وقت حکومت کی طرف سے آپ کی جو رجسٹرڈ سمز ہیں ان کے اوپر آپ کے اکاؤنٹ بننا شروع ہو چکے ہیں۔ 6 مختلف بینکس کے اکاؤنٹ آپ کے نمبر پر کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی یہ اکاؤنٹ مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو کیمپ سائٹ کا وزٹ کرنا ختم ہو جائے گا، آپ کو آپ کے پیسے گھر میں ہی ملا کریں گے۔ تو آپ نے یہ چیز واضح یاد رکھنی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس کے بنانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو شیئر کیا تھا۔ تو آج آپ کو حتمی رپورٹ دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر روبینہ خالد صاحبہ نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ جیسے جیسے ہم وقت گزر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹس بنا رہے ہیں، جیسے ہی مکمل اکاؤنٹ بن جائیں گے تو پھر آپ کو کیمپ سائٹ والا وزٹ ختم کر دیا جائے گا اور آپ کی پیمنٹ آپ کو گھر بیٹھے ہی ملا کرے گی۔ اب اگلی بات کرتے ہیں ان خواتین کی جو خواتین ابھی 2025 کی پہلے مہینے سے اہل ہوئی ہیں یا دوسرے مہینے سے۔ تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جو پیمنٹ ابھی آنے والی ہے وہ 2025 کی پہلی پیمنٹ ہوگی ان خواتین کے لیے جو پہلے سے اہل ہیں، لیکن جو خواتین ابھی اہل ہوئی ہیں تو انہوں نے کیونکہ پہلی پیمنٹ لے لی ہوئی ہے، لہٰذا ان کی جو دوسری پیمنٹ ہوگی وہ اب آئے گی مئی یا جون کے مہینے میں۔ اس لیے ایک چیز واضح طور پر یاد رکھیں کہ جو خواتین ابھی اہل ہوئی ہیں وہ اپنی پیمنٹ مارچ میں وصول نہیں کر سکتی، ان کی پیمنٹ 5ویں یا 6ٹھے مہینے میں آئے گی۔ وہ بھی جیسے ہی آئے گی آپ کو ہم اپنے چینل سے بتائیں گے، بشرط یہ کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہو۔ اگر آپ اس طرح کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ جیسے جیسے نئی معلومات آ رہی ہیں وہ آپ تک ملتی رہیں۔ ویڈیو کو کر دیجیے گا لائک اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔